हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आपण मैंने आम वीडियो देखा पूर्व आपण स्क्रीन में थी सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दिंतु पाखे थी बेल आइकन में क्लिक कर दिंतु जहाँफल आम सब नोटिफिकेशन आपण गति जापर आप वीडियो देखिपारे। ये देखु आज मोर बर्थडे सका बट आम छुतिका होती आम मंदिर जापरूनी घरे तो ये घरे आम ठाकुर डाकी देकी आम दिन स्टार्ट करूँ। दिन ब्रेकफास्ट आज दहीबरा आलुदम खाई तापर ये मटन भाई कहला मु मटन करी जे बट मत जो मसला सब सजाड़ी देव तो मुझे कहली हौ आको ये पिज अदा रसुण आलू आउ काटिकी सब सजाड़ी रेडी कर देलु। एबे आसन देखा भाई केमती प्रोसेस रे मटन बनइब सी एक्चुअली बहुत टेस्टी मटन बनाए तो ये देखु तेल पकई तेल गोटा मसला पकई एबे पियाज भाजब पकईदेला पियाज देख ये पियाज पकई देकी एपट सेपट भाजी सारापर से आम मटन को भलसे धोईकी तादरे लुण हलदी आउ तेल गोलैक रखीदेचु। तो भाई से पियाज ये भाजी होगला तो एपरे से रखी मटन मैरिनेशन मटन जो रही इच्छा पकईदेव। देखु भाईर मटन करा प्रोसेस टी अलग प्रकार समस्त प्राय मसला कर सारिकी मटन पकाती किंतु भाई ये कंचा मसला ही मटन पकईकी कषि दिए से बहुत टेस्टी लगे। देखु पकई देकी एपट सेपट करदेव तेल पुणी मटन को तेल 5-10 मिनट कौन एमती भाजीदेवे भाजला अदा रसुण पेस्ट जो करेंगे ताकू भी पकईदेवे। ये देखु अदा रसुण पेस्ट पकईला ये अदा रसुण पकई देकी एमती भलसे पूरा गोलैदेव। देखु मटन टे प्रेसर रे गोलैया गोटे कष्ट हुए तो से असुविधा हो बट मटन टा प्रेसर रे न कले सीझीबनी भल टेस्ट आसबनी। तो आमर जो प्राय मटन आसे ये हलदी पकई देपर लुण पकाऊँ ये सब गुंड मसला पकईदेला यहाँ हूँ काश्मीरी पकई काश्मीरी लाल मिर्ची तापर ये धनिया गुंड जीरा गुंड मीट मसला सब गोटे गोटे पकईदेव। देखु आम जो मटन आसे आम प्रेसर रे हुए कारण हांडी कि डिश रे कले से भल सीझीबनी टाइम लगे आप प्रेसर रे करदे से बहुत जल्दी आउ माने भल कि सीझी भी जीव। किंतु ये पकईला यहाँ मीट मसला पकईला सब मसला पकईकी पुणी 5-10 मिनट पर्यंत एमती पूरा कषिदेव एपट सेपट करिकी। देखु कमी पूरा कलर भी आस्ते आस्ते आसीगला मटन एबे से कटा टमाटर पकईदेव। ये देखु कटा टमाटर पकड़े आउ लंका गुंड पकई नाला तो राग वाला लंका गुंड तो ये राग वाला लंका गुंड पकईदेव अल्प आप जो हिसाब से राग खाते आप से हिसाब से पकईबे आम ये अल्प पकईचु। देखु पकईकी पुणी 5-10 मिनट पर्यंत भलसे कषिब मटनटा जिते कषिब से टेस्ट लगे चिकेन मटन एक्चुअली जिते समय जिते कषा हम से टेस्ट लगे। तो ये देखु पुणी 5-10 मिनट पर्यंत पूरा भलसे कषि दूसरी मझे मझे भी घोड़े देवे अल्प कषि देकी पुणी घोड़े देवे तार पुणी किसी समय पर्यंत ये देखु पानी आसला पूरा ग्रेवी तार बाहर ये घोड़े देवे 10 मिनट पर्यंत। ये देखु पूरा कलर भी हो गला पुणी कषिदेवे एपट सेपट करिकी से भजा होता आलू भजा आलू जो रही भी पकई देकी भी पुणी भलसे कषिदेवे 5-10 मिनट पर्यंत। देखु आम पूरा मटन फ्राए हो गला एबे खाली सीटी मारले मटन हम कषाटा पूरा होगला कलर भी पूरा आसीगला। देखो केते सुंदर कलर हो जाइए आपन यही प्रोसेस रे करेंगे बहुत जल्दी भी मटन हम बहुत टेस्टी भी हम।
ଏବେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଯଦି କଷା ଟାଇପ୍ର ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କମ୍ ପାଣି ଦେବେ, ଯଦି ଗ୍ରେଭି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସିଟି ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ଦିଆ ହେଇଗଲାଣି ଯେତିକି ଦରକାର। ଏମିତି ପାଣି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଗ୍ରେଭି ଖାଉଛୁ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇଛୁ, କାରଣ ସିଟି ମାରିଲେ ବି ପାଣି ଟିକେ କମିଯିବ ସିଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରେସରରେ ଦେଇଦେଲୁ ସିଟି, 2ଟା ସିଟି। ଏଇଠି ଆମର 2ଟା ସିଟି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ବସାଇଦେବୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଏଇଠି ଆମର 2ଟା ସିଟି ଦେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାର ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ କମିଲା ପରେ ଯାଇକି ଖୋଲିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ପ୍ରେସରରେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର ଖୋଲି ଦେଖିବା ତରକାରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ଆମର କେତେ ପୁରା କଲରଫୁଲ୍, ପୁରା ୟମି ବାଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲା, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଭାଇ ଭଲ ଆମର ରୋଷେଇ କରେ। ଏଠି ତାପରେ ସେଥିରେ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବେ। ପକାଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଖାଇବେ ଆଉ। ୟମିସା ମଟନ୍ ତରକାରୀର ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ମଟନ୍ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ କରିଦେଇଛୁ। ଆଜି ମୋର ବର୍ଥଡ଼େ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୋଜି, ମଟନ୍ ଭୋଜି ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଜି ଦେଇଛୁ। ତାପରେ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 4 ଜଣ, ଡୁଙ୍ଗୁଲୁ, ମୁଁ, ଭାଇ, ଭାଉଜ। ଭାଇ କହିଲା ମୁଁ ଧରିଛି ସ୍ୱସ୍ତିକି, ତୁମେମାନେ ଖାଇଦିଅ। ଏଇଠି ଆମେ 3 ଜଣ ସେଥିପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତରକାରୀଟା କେତେ ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ ବି ବରଂ ସେମିତି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ, କିଏ ଖାଇବେ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇ ଦେଇକି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ଶୋଇକି ଉଠିକି ମୁଁ ଏଇଠି କାଲି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଧଳାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଣିଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେଡ଼ି ହେବି, ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ମେକଅପ୍ ନେଇନି, ବଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମେକଅପ୍ ନେଇଛି। କୁଆଡ଼େ ତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଘରେ ଆଉ ଏତେ ମେକଅପ୍ କ'ଣ ନେବ, ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ସବୁ ଡୁଙ୍ଗୁଲ ହେରିକା ସବୁ ଏଇଠି ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇର ଡୁଙ୍ଗୁଲର ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବେଲୁନ୍ ପକେଇ ସାରିଲାଣି, ଚିପକେଇବେ ବେଲୁନ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ କରିସାରିଲାଣି ଡେକୋରେସନ୍। ଏବେ ବେଲୁନ୍ ଚିପକଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଏବେ ସଜା ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆମର ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଇଠି ଆମ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆସିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ सा ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ। ସେ ଖାଲି ବେଲୁନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଟଙ୍ଗା ହେଇ, ସେ ଖାଲି ତାକୁ ସେ ବେଲୁନ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ନା, ସେ ଖାଲି ସେ ବେଲୁନ୍କୁ ସବୁ ଖାଲି ଅନଉଛି ବୁଲି ବୁଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିବା, କ'ଣ କ'ଣ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଣିଦେଇଛି, ଭଲ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଜିନିଷଟେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଫି ମଗ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ବି ଅଛି। ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଫି ମଗ୍ର ତାର କଭର୍ଟା, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ସେଇଟା ରଖିକି ଆପଣ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉ କି କପ୍ ହେଉ କି ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ ହେଉ ଯାହା ହେଉ ସେଇଟା ତାପରେ ନେବ, ସେଇଟା ଗରମ ବି ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, କ୍ଷୀର ରଖିଥିବେ ପିଇବା ପାଇଁ, ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ଏଇଟା ରଖିକି ତା ଉପରେ ଗରମ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ଭଲ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଅଛି ସେଥିରେ। ଭାଉଜଙ୍କର ମୋର ଚେକ୍ କରୁଛୁ ତାର ସ୍ମେଲ୍ କେମିତିକା। ଏଇଠି ଭଲ ଦୁଇଟା ଗିଫ୍ଟ ଯାକ ଭଲ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ମୋତେ ମିଳିଛି। ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଡିନର୍ କରିଥିଲୁ। ଡିନର୍ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ଥିଲା, ଆଉ ଦିନର ତରକାରୀ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଟିକେ ବଳିଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଖାଇକି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଦିନଟି କେମିତି ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।